Congratulations on the purchase of your new Kenmore sewing machine. You have selected a quality product with well-designed features that'll make your sewing carefree. The needle threader and one-step buttonhole makes this machine a joy to sew with. This special edition tote bag pattern has been developed to enhance your sewing experience. This video will show you how to construct View A from your quick sew tote bag pattern using the most important features of your new Kenmore sewing machine and its accessories. Remove the pattern from the envelope and press the pattern flat as recommended in the pattern instructions. Press the paper pattern without steam. The pattern pieces may be cut directly from large pattern sheets, or the pattern can be traced onto tracing paper. Should you decide to trace all the pattern pieces, be sure to transfer all of the markings. The grain line marks will keep your fabric straight when you lay out each piece. Each of the markings is important for cutting out the fabric as well as the placement of the handles. To cut out the pattern pieces, use either paper scissors or a rotary cutter and mat. A quilting ruler will keep the lines perfectly straight when cutting with a rotary cutter. If you do not want to cut out the notches in the pattern, nip the edge of the fabric at the notches or mark with a washable marking pen. If you plan to wash your tote bag after it's finished, pre-shrink the fabric before cutting. Press the fabric when dry. If you have chosen a tapestry or dry clean only fabric, steam press the fabric. With the right sides together, refold the fabric as shown on your pattern instruction sheet. Secure the pattern pieces, pinning through all the layers if cutting the fabric with scissors. When cutting the fabric with a rotary cutter and mat, hold the fabric in place with either weights or tins. Your sewing machine comes with an excellent selection of accessory feet. The zigzag foot is attached to the foot holder on the sewing machine. You'll be using this foot to sew the tote bag together. The wide base of this flat foot holds the fabric securely in place. The zipper foot will be used to insert the zipper in the side panel pocket. The shape of the foot permits the needle to sew closer to the zipper teeth. The automatic buttonhole foot completes each and every buttonhole precisely with easy setup. The satin stitch foot is the correct foot to sew the dense zigzag stitches or the decorative stitches. When you compare the underside of the zigzag foot to the underside of the satin stitch foot, you will notice that the satin stitch foot has a groove that permits the decorative stitch to sew smoothly without interruption. To thread a sewing machine, you must first wind a bobbin. Always use high-quality sewing thread made of strong fibers. Pull up the spool pin on the top of the machine to its highest position. Place the thread on the spool pin with the thread winding off from the back. Follow the thread path on the top of the machine to wind the bobbin. Insert the thread through the hole in the end of the bobbin, threading from the inside to the outside. Place the bobbin onto the bobbin winder spindle. Gently push the bobbin winder spindle to the right. Pull out the hand wheel to release the clutch. Hold the loose end of the thread upward and press down on the foot pedal. When the thread has been wound around the bobbin several times, stop and cut the excess thread. Press down on the foot pedal until the bobbin is completely wound. Do not wind the bobbin too fast. Winding thread onto the bobbin at a high speed can cause the thread to stretch when sewing. The bobbin winder will stop when full. Cut the thread close to the bobbin, pull the bobbin winder spindle back to its original position, and push in the hand wheel. To place the bobbin in the bobbin holder, lift the presser foot lifter. Turn the hand wheel towards you until the needle is at its highest position. Pull the extension table to the left to remove it from the sewing machine. Pull down the embossed area on the shuttle cover to access the bobbin. To remove the bobbin case from the shuttle, pull open the bobbin case latch, pull the bobbin case straight out of the shuttle, remove the bobbin that is already in the bobbin case. Place the newly wound bobbin into the bobbin case, making sure that the threads feed clockwise. Draw the thread through the slot and continue drawing the thread under the tension spring through the opening. Leave a long thread tail. Holding the latch open, position the bobbin case into the shuttle and release the latch. The metal finger on the bobbin case should fit snugly into the groove in the shuttle race cover. The case should fit securely and not move around.
When you thread the sewing machine, always raise the presser foot lifter to open the tension discs. This step will ensure that the thread will slide through the tension guides. Follow the thread guide path marked on top and front of the sewing machine. Draw the thread around the upper thread guide, hold the thread near the spool, draw the end of the thread around the check spring holder. Continue drawing the thread up from right to left over the take-up lever and through the eye of the take-up lever. Finally, slide the thread behind the left needle bar thread guide. Adjustments are required depending the weight of the chosen fabric. The heavier the fabric, the longer the stitch length. Stitch length could vary between 2 and 3. Heavier fabrics require a larger size needle. When changing the needle, undo the needle clamp screw and remove the needle. Select the size 14 needle from the needle package in your accessory kit. Place the flat side of the needle towards the back of the machine. The needle will only fit one way. Push the needle up as far as it'll go, tighten the needle clamp screw, give the needle screw just a slight turn using the accessory screwdriver. To ensure the needle is in its correct position for the needle threader, raise the presser foot, turn the hand wheel towards you, and raise the needle to its highest position. Pull down the needle threader knob to its lowest position. Turn the knob towards the needle. The small hook on the needle threader will be inserted through the eye of the needle. Bring the thread around the guide to the left, under the guide, and then under the hook in the needle eye. Turn the knob away from you, gently drawing the thread loop through the eye of the needle. Raise the needle thread knob slowly to draw the thread loop up. To raise the bobbin thread, turn the hand wheel forward one complete revolution until the take-up lever is in its highest position. Hold the bobbin thread loop and pull upward. Bring the needle thread under the foot, placing the needle and the bobbin thread to the back of the machine. Do not use sharp objects to draw the thread under the foot. The needle plate could be scratched. Press the lever on the back of the foot holder to release and remove the zigzag foot. Position the zipper foot under the foot holder so the pin on the foot lies under the groove on the holder. Lower the presser foot to lock the foot in place. To begin sewing the tote bag, the pockets must first be prepared. View A tote bag has 2 different pocket constructions, a zippered pocket as well as a plain pocket. To construct the zipper pocket, pattern pieces 4 and 5 are required. Pin the right side of the zipper to the right side of the pocket extension piece 5. The edges of the zipper should be even with the edge of the fabric, and the ends of the zipper should extend beyond the end of the fabric. Turn the stitch pattern selection dial to select stitch pattern number 1, and then slide the stitch width lever to a setting of 5. This straight stitch is now in the center needle position. If you wish to select stitch pattern number 2, the left needle position, slide the stitch width lever to a setting of 0. Stitch pattern number 2 does not appear on the pattern selection dial. For most of your sewing needs, the thread tension dial on the front of your Kenmore sewing machine should be at a setting of 4. This dial adjusts the needle thread tension. It can be turned higher if the number tension is too loose, or turned to a lower number if the needle thread tension is too tight. Position the zipper under the zipper foot with the left edge of the foot positioned snugly against the zipper tape. Sew a few stitches, press the reverse lever to secure the stitches. Continue sewing the zipper to the fabric extension, reversing at the end of the seam. Cut the thread with a thread cutter, positioned on the left side of the face cover. Pin the remaining side of the zipper to the right side of the pocket piece number 4, keeping the edges of the pocket even, sew the second side of the pocket to the zipper, following the same steps. Fold the pocket pieces away from the zipper and press. To complete the top edge of the pocket, fold under 1/4 inch or 6 mm to the wrong side and press. Remove the zipper foot from the foot holder and attach the satin stitch foot. Turn the stitch pattern dial to stitch number 4. Change the stitch width lever to a setting of 4.5. Slide the stitch length lever to the stretch stitch arrow highlighted in gold to select the decorative stitch.
The middle position is used for most fabrics. If the fabric pattern does not form properly when tested on your fabric sample, select the L position to lengthen the stitch or select the S position to shorten the stitch. The forward stitches must line up over the top of the reverse motion stitches. Position the pocket under the foot with the edge of the satin stitch foot running along the seam created when the zipper was sewn to the pocket piece. Carefully and slowly sew the decorative stitch. Pin the wrong side of the pocket to the right side of the bag using the placement marks. To prepare the machine for attaching the pocket to the side of the tote bag, select stitch pattern number 1. Place the side of the bag under the presser foot so that the inside of the edge of the right side of the satin stitch foot runs along the edge of the pocket. Sew the pocket to the side of the bag, sew slowly over the zipper. If you have used a separating zipper with large teeth, manually turn the handwheel when sewing over the zipper. As you approach the corner of the pocket, stop with the needle down. Lift the presser foot, pivot the fabric, and continue sewing the remaining 3 sides of the pocket. Trim away the ends of the zipper even with the pocket sides. Cut the webbing into 2 39-inch or 100 centimeter long pieces. Pin the handles to the right side of each side of the bag at the placement marks, covering the edges of the pockets. To attach the handles to the tote bag, select straight stitch pattern number 1. Change the stitch length to a setting of 2.5 and the stitch width to a setting of 5. Position the handle under the presser foot with the right edge of the handle under the presser foot. Sew the first side of the handle to the bag. Continue pivoting at each corner until all 4 sides are completed. To provide extra strength to the handles, sew diagonal crosses on the handles. Fold under 1/4 inch or 6 millimeters to the wrong side along both of the long edges of the fabric and press. Pin the wrong side of the contrasting bottom of the bag to the right side of the bag, matching the markings at the side seams. With the same stitch length, sew the layers together close to the folded edge. To further secure contrast fabric, sew channel lines. Use either a water-soluble marking pen or a chalk marker to draw the lines for top stitching. The first line should be drawn 1 3/8 inch or 3.5 centimeters from the top edge. Turn the bag and draw 3 more lines from the edge of the bag, 1 3/8 inch or 3.5 centimeters apart. Sew the same direction for each of the marked lines. This will keep the fabric from twisting. Fold the bag in half with right sides together. Pin the sides together matching the markings. Check that the edges of the contrast bottom pieces match. Position the edge of the bag under the zigzag foot with a 1/4 inch or 6 millimeter seam allowance. Sew the edges together with a straight stitch, reversing at each end. To ensure that the edges of the bag do not fray with constant use, overcast the edges. Turn the stitch pattern selection dial to a stitch number 3. Slide the stitch width lever to a setting of 5 to achieve the widest stitch width available. Also, slide the stitch length lever to a setting of 3. Remove the zigzag foot and attach the satin stitch foot so that you can see the edge of the fabric. Position the edge of the bag under the satin stitch foot with the inside of the right edge of the foot aligned with the fabric. Use an overcast stitch on both sides of the bag, reversing them at the beginning and the end of the seam. Once the sides of the bag have been overcast, press them to the side. To keep the top bag from unraveling, overcast the edge. Fold the top edge of the bag to the wrong side along the fold line and press in place. To square off the bottom of the bag, fold each corner, right sides together, matching the marked stitching lines. The bag will sit squarely when filled with items and not fall over. Add strength to the closure with an iron-on interfacing. This step will keep the buttonhole from becoming distorted over time. Fuse the iron-on interfacing to the wrong side of one of the tab closure pieces, following the manufacturer's instructions. Pin the tabs with the right sides together. Sew the sides together with a 1/4 inch or 6 millimeter seam allowance with a straight stitch. To keep the pointed edges from unraveling, reduce the stitch length when sewing the 2 corners and the point of the closure. Cut diagonally across the 3 pointed ends of the tab. Turn the closure tab right side out and press. Top stitch close to the edge of the tab with a straight stitch and overcast the raw edges together.
To make a buttonhole, first turn the pattern selection dial to buttonhole stitch. Slide the stitch length lever to the midpoint of the buttonhole diagram. Change the stitch width lever to a setting of 4.5. Pull open the button holder, place the button into the holder. The holder takes up to 1 inch or 2.5 centimeter buttons. If the button has a shank, line up the shank with a groove in the holder. You can also insert the button upside down. To hold the button in place, push the holder forward snugly against the button. Some buttons have a rounded top. To allow enough space for the button to fit through the buttonhole opening, pull back on the holder, just a bit. To remove the attached presser foot, press the lever on the back of the foot holder. Position the buttonhole foot under the foot holder. Lower the presser bar, catching the pin on the foot with the groove on the presser bar. Place a scrap of fabric under the buttonhole foot opening. Turn the hand wheel towards you until the needle drops in and out of the fabric. Gently pull the fabric aside, drawing the needle thread through the opening of the foot. After each buttonhole, turn the pattern selection dial to the right and then back onto the buttonhole stitch pattern to reset the buttonhole stitch pattern. Press down the foot pedal to start sewing the buttonhole. As you can see, the bottom bar tack is sewn first, then the left side. The second bar tack is sewn, and finally the right side of the buttonhole is sewn. To lock the buttonhole stitches by machine, turn the pattern selection dial to stitch pattern number 1 and change the stitch length to a setting of 0. Press down on the foot pedal, taking 4 or 5 stitches in place. Remove the tab closure from the machine. Remember to reset between each buttonhole and return the levers to the previous buttonhole settings. Clip the threads. Be careful not to cut the knot sewn on the underside of the tab. A small dab of seam sealant along the back of the buttonhole may be applied to secure the stitches. To open the buttonhole, cut a hole in the buttonhole using either a buttonhole chisel with a cutting mat or a block of wood, or place a pin at one end of the buttonhole. Then cut open the buttonhole with scissors or a seam ripper, as illustrated in your owner's manual. Center the tab closure right sides together on the back side of the bag. Match the raw edges of the bag with the raw edges of the tab closure. Remove the buttonhole foot and attach the zigzag foot. To attach the closure, select the stitch pattern number 1 and change the stitch length of a setting of 3. Stitch close to the edge of the bag. To decoratively sew the top edge of the bag, select stitch pattern number 4. Slide the stitch length lever to the stretch stitch arrow. Continue the decorative look on the tote bag. Thread the machine with the contrasting color previously selected. To make it easier, sew in a circle. Remove the extension table from the machine. This technique is referred to free arm sewing. Fold the top edge of the bag to the wrong side along the fold line and pin in place. Position the bag under the presser foot with a fold on the 3/4 inch or 20 mm needle plate guideline. Lower the presser foot. Once again, sew at a reduced speed to ensure the best stitch quality. As you approach the first side seam, stop. Press down the fabric on both sides of the seam. Start sewing once again. This will keep the fabric flat and the stitches from becoming distorted. Pull the thread to the underside of the fabric and tie off. To secure the closure tab to the bag, select stitch pattern number 1. Slide the stitch length lever to a setting of 2 and the stitch width lever to a setting of 5. Sew a rectangle through all layers of the bag and closure. Finally, sew a button onto the front of the bag. The button may be sewn onto the bag by hand or with the Kenmore sewing machine. First, drop the feed dogs. Since the extension table is already removed, just open the shuttle cover. Move the feed dog lever into the right position. Move the stitch length lever to a setting of 0, which isn't really necessary since the feed dogs have been dropped. This is just a precaution. Select stitch pattern number 3. Slide the stitch width lever to a setting of 4.5. You may need to vary the stitch width depending upon the distance between the 2 holes in the button. Either use tape or dab a bit of fabric glue to hold the button in place. Position the button under the satin stitch foot.
so that the needle will drop into the center of the holes in the button. Slowly turn the hand wheel towards you, testing that the needle drops into each of the holes without hitting the button. If the needle clears the button, press the foot pedal and sew several stitches. To lock the stitches in place, turn the stitch pattern selection dial to stitch number 1 and slide the stitch width lever to a setting of 0, the left needle position. Then sew a few stitches in place. Lift the presser bar, remove the bag from the machine leaving long thread tails. Pull the needle thread to the inside of the bag and clip the threads. To raise the feed dogs, open the shuttle cover. Move the feed dog lever back to the left position. Turn the hand wheel towards you 1 complete revolution to raise the feed dogs. Finally, close the shuttle cover and attach the extension table. Your machine is ready to sew. All of the finishing details are now completed. You can modify this classic tote bag to create several stylish looks. Choose a double-sided fabric and use both sides. If you have extra fabric, make self-fabric handles for a complete finish. Piping also adds more texture to the tote bag. Make a quick bag with heavyweight tapestry that does not require a contrasting fabric bottom. The bag can be made without pockets. One last idea, make a beach bag from outdoor fabric that air dries quickly when saturated with pool, lake, or ocean spray. By now, you have seen the sewing techniques used to construct the quick sew tote bag. We at Sears hope you've enjoyed this video and will continue to enjoy the user-friendly features of your Kenmore sewing machine. Felicitaciones por la compra de su nueva máquina de coser Kenmore. Usted ha seleccionado un producto de calidad con muy buenas características que harán su costura más fácil. La bobina y pegadora de botones de un solo paso hacen de esta máquina un placer el trabajar con ella. En esta edición especial que incluye el patrón y diseño de un bolso, ha sido hecho con el propósito de que usted incremente su experiencia en la costura. Esta película le mostrará cómo construir la vista A del patrón del bolsón Kiwi Su, usando las características más importantes de su nueva máquina de coser Kenmore y sus accesorios. Saque el patrón del sobre y estírelo como es recomendado en las instrucciones. Planche el patrón de papel sin aplicar vapor. Las piezas del diseño pueden ser cortadas directamente de las piezas largas o pueden ser copiadas en papel copia. Si usted decide copiar las piezas, asegúrese de trazar todas las demarcaciones. Las marcas de relieve en las líneas mantendrán el tejido recto cuando usted ponga las piezas. La pieza enumeradas 1 y 2 del patrón van puestas en el pliegue de la tela. Cada una de las marcas es importante para ir cortando el tejido, así como para poder poner los agarraderos. Para cortar las piezas del patrón, use tijeras de cortar papel o un cortador de girar y felpa. Una regla de edredón le ayudará a mantener las líneas perfectamente rectas cuando esté cortando con el cortador de girar. Si usted no quiere cortar las marcas en el diseño, corte alrededor del tejido en las marcas o marque con un marcador de tinta lavable. Si usted planea lavar su bolsón después de finalizarlo, primero encoja el tejido antes de cortarlo. Planche el tejido una vez que esté seco. Si usted ha escogido un tejido con tapiz o un tejido de lavado en seco, puede usar vapor para plancharlo. Con los lados derechos juntos, vuelva a doblar el tejido como le muestra el patrón en la página de instrucciones. Sujete las piezas del patrón y el tejido con alfileres, asegurando que todas las piezas estén listas para cortar si usted está usando tijeras. Si usted está cortando el tejido con un cortador de girar y felpa, sujete la tela con pesas o latas pesadas. Su máquina de coser está equipada con una excelente selección de accesorios. La prensatelas de zigzag está puesta en la pieza de soporte de la máquina de coser. Usted tendrá que usar este prensatelas para coser su bolsón. La base ancha y plana de este prensatelas le permite sujetar la tela en su puesto. La prensatelas de cremallera será utilizada para insertar la cremallera en un papel del bolsón. La forma de esta prensatelas le permite que la aguja cosa más cerca de los dientes de la cremallera.
La pieza de prensatelas automática para hacer ojales le permite completar cada ojal fácilmente y con exactitud. La pieza de puntada de satín es la más adecuada para coser zigzag o puntadas decorativas. Cuando usted compare la parte de abajo del prensatelas zigzag con el prensatelas de puntadas de satín, usted notará que la pieza de puntada de satín tiene una ranura que facilita las puntadas decorativas suaves y sin interrupción. Para enhebrar la máquina de coser, usted primero tiene que bobinar el hilo en la canilla. Siempre utilice un hilo fuerte de muy buena calidad. Levante el portacarretes que está en la parte superior de la máquina y colóquelo en su posición más alta. Coloque el hilo en el portacarretes bobinando el hilo por la parte de atrás. Siga el paso del hilo hasta el tope de la máquina para bobinar la canilla. Pase el hilo por el orificio al lado extremo de la canilla, bobinando de adentro para afuera. Coloque la bobina en el enrollador de bobina. Presione suavemente el enrollador de bobina hacia la derecha. Saque hacia afuera la ruedecilla de mano para liberar el pedal. Sujete el extremo del hilo hacia arriba mientras que presiona el pedal. Cuando el hilo ha sido bobinado en la canilla, pare y corte el exceso de hilo. Presione el pedal hasta que la canilla esté completamente llena. No bobine la canilla demasiado rápido. Bobinar demasiado rápido puede causar que el hilo se estire cuando usted esté cosiendo. El enrollador de bobina para automáticamente cuando la canilla está llena. Corte el hilo cerca de la canilla. Ale el enrollador de bobina, póngalo de regreso en su posición original y empuje la ruedecilla de mano. Para colocar la canilla en la bobina, levante la palanca del prensatelas. Levante la aguja a su posición más alta girando la ruedecilla de mano hacia usted. Mueva la mesa de extensión hacia la izquierda y retírela de la máquina de coser. Empuje hacia abajo en el área embosada de la cubierta del compartimento para tener acceso a la bobina. Para remover la bobina, abra la tapa del soporte de accesorios. Ale la bobina hacia afuera tirando la uñeta metálica. Saque la bobina que se encuentra adentro. Coloque la nueva canilla embobinada dentro del portacanillas de la bobina, asegurando que el hilo salga en la posición contraria de las agujas del reloj. Pase el hilo por la hendidura y continúe tirando el hilo bajo el resorte de tensión hasta que el hilo pase por la abertura de salida. Deje una hebra larga. Sujetando el portacanillas por la uñeta metálica, introdúzcola en la lanzadera y luego suelte el pestillo. La uñeta de metal en el portacanillas tiene que encajar en la hendidura en la parte superior de la anilla. La portacanillas tiene que colocarse fijamente para que no se desplace hacia ninguna parte. Cuando usted enhebre la máquina de coser, no presione el pedal para abrir los discos de tensión. Este paso le garantiza que el hilo pase a través de la guía de tensión. Siga la guía del hilo marcada en la parte de arriba y del frente de la máquina de coser. Pase y tire del hilo alrededor de la parte de arriba de la guía del hilo. Mantenga el hilo cerca del carrete. Tire del extremo del hilo alrededor del gancho de resorte. Continúe tirando la hebra de hilo hacia arriba de la parte derecha a la izquierda, sobre la palanca del enhebrador y a través del ojo del enhebrador. Finalmente, pase la hebra del hilo detrás de la aguja por el lado izquierdo de la guía de hilo. Algunos ajustes son necesarios dependiendo del peso del tejido que usted escoja. Entre más pesado sea el tejido, más larga es la puntada. El largo de las puntadas puede que varíe entre 2 y 3. Tejidos pesados requieren agujas más grandes. Cuando cambie la aguja, afloje el tornillo con un desarmador y retire la aguja. Seleccione la aguja número 14 del paquete incluido en los accesorios. Introduzca la aguja con la parte plana para atrás y hacia la parte de atrás de la máquina. La aguja se puede insertar de una sola manera. Empuje la aguja lo más adentro que pueda hasta que llegue a su tope. Vuelva a apretar el tornillo de la aguja. Con el desarmador de tornillos, dele una vuelta ligera a la aguja. Para asegurarse que la aguja está en la posición correcta para el enhebrador de la aguja, suba la palanca de la pata del prensatelas. Gire la ruedecilla hacia usted para subir la aguja a su posición más alta. Baje la palanca del enhebrador lo máximo posible. Gire el botón del enhebrador en dirección de la aguja. El pequeño gancho del enhebrador pasará por el ojo de la aguja. Lleve la hebra de hilo alrededor de la guía hacia la izquierda, debajo de la guía y después debajo del gancho en el ojo de la aguja. Despacio levante la palanca del enhebrador de aguja para sacar el lazo de hilo. Para subir el hilo de la canilla, gire la ruedecilla de mano hacia adelante
una vuelta completa, hasta que el enhebrador esté en su posición más alta. Sujete el lazo y tire hacia arriba. Lleve el hilo de la aguja debajo de la pata del prensatelas, colocando los hilos de la aguja y de la bobina hacia la parte de atrás de la máquina. No use objetos con filo para tirar o cortar los hilos, pues podría rayar la placa de la aguja. Baje la palanca del prensatelas situada en la parte de atrás del soporte y remueva el prensatelas de zigzag. Posicione la pieza de cremallera debajo de la pieza de soporte, de tal manera que la barra quede debajo de la ranura del soporte. Baje la palanca del prensatelas para asegurar la pieza de soporte en su debido lugar. Para empezar a coser el bolsón, las piezas tienen que ser preparadas con anticipación. Vista A del bolsón tiene dos bolsillos que son de construcción diferente. Un bolsillo es con cierre de cremallera y el otro es un bolsillo regular. Para hacer el bolsillo de cremallera, las piezas son número 4 y 5 del diseño son necesarias. Sujete con alfileres el lado derecho de la cremallera con el lado derecho de la extensión del bolsillo de la pieza número 5. Las orillas de la cremallera tienen que estar alineadas con el tejido y el extremo de la cremallera deberá de extenderse aún más allá del extremo del tejido. Gire el disco selector de puntadas para seleccionar la puntada número 1. Después pase a la puntada ancha y luego ajuste al 5. Esta puntada recta está ahora en la posición central de la aguja. Si usted quiere seleccionar la puntada del patrón número 2, la posición de la aguja al lado izquierdo, pase la puntada ancha al 0. La puntada número 2 del patrón no aparece en el selector de puntadas. Para la mayoría de sus costuras, el disco de la tensión de hilos al frente de su máquina Kenmore deberá de permanecer en el parámetro número 4. Este parámetro ajusta la tensión de los hilos. Se puede seleccionar un número más alto si la tensión no es suficiente o seleccionar un número bajo si la tensión en el hilo es demasiado tirante. Coloque la cremallera debajo del prensatelas con la orilla izquierda de la pata de cremallera confortable sobre la cremallera. Cosa unas cuantas puntadas, baje la palanca de reverso para asegurar las puntadas, continúe cosiendo la cremallera hasta la extensión del tejido, cosiendo de revés al final de la costura. Corte el hilo con un cortador de hilo al lado izquierdo de la cara de la cubierta. Prenda con alfileres la parte restante de la cremallera al lado derecho de la bolsa. Pieza número 4. Mantenga los bordes al mismo nivel. Cosa la segunda parte de la bolsa a la cremallera siguiendo los mismos pasos. Doble las piezas de la bolsa fuera de la cremallera y presione. Para completar el borde de la parte de arriba de la bolsa, doble menos de 1/4 de pulgada o 6 milímetros del revés y planche. Retire el prensatelas de cremallera del soporte y coloque la pieza de puntada de satín. Gire el disco de puntadas al parámetro número 4. Cambie la palanca de puntada ancha a un parámetro de 4.5. Deslice la palanca del selector del largo de la puntada hacia la puntada elástica de la flecha dorada para seleccionar la puntada decorativa. La posición central es utilizada para la mayoría de los tejidos. Si el diseño de la puntada no se forma correctamente cuando usted haga el ejemplo, seleccione la posición L para alargar la puntada o seleccione la posición S para acortar la puntada. Las puntadas tienen que alinear en la parte de arriba con las puntadas del revés. Coloque el bolsillo debajo del prensatelas con la orilla de la pieza de puntada de satín, topando con la costura que fue creada cuando la cremallera fue colocada en la pieza de la bolsa. Con mucho cuidado y despacio cosa la puntada decorativa. Prenda con alfileres el revés del bolsillo con el lado derecho del bolsón usando las marcas señaladas. Para preparar la máquina para pegar el bolsillo a un lado del bolsón, seleccione patrón de puntada número 1. Coloque a un lado del bolsón debajo del prensatelas de tal manera que la orilla de la parte de adentro del lado derecho del prensatelas de puntada elástica corra a lo largo de la orilla del bolsillo. Cosa el bolsillo a un lado del bolsón. Cosa cuidadosamente sobre la cremallera. Si usted ha utilizado un separador de cremalleras con dientes largos, gire la ruedecilla manualmente cuando esté cosiendo sobre la cremallera. A medida que usted se acerca a la esquina del bolsillo, pare y deje la aguja dentro de la costura. Levante la palanca del prensatelas, use el eje para darle vuelta al tejido y continúe cosiendo las 3 partes restantes del bolsillo. Recorte los extremos de la cremallera al igual que el lado de los lados de los bolsillos. Corte la red en 39 pulgadas o 100 centímetros de largo.
Prenda los agarraderos al lado derecho de cada lado del bolsón en las marcas señaladas cubriendo las orillas. Para pegar los agarraderos en el bolsón, seleccione la puntada con costura recta número 1. Cambie el largo de la puntada al parámetro de 2.5 y la puntada ancha al parámetro de 5. Coloque el agarradero debajo del prensatelas con la orilla derecha del agarradero debajo del prensatela. Cosa el primer lado del agarradero al bolsón. Continúe usando el eje en cada esquina hasta que los 4 lados estén completamente terminados. Para darle un mayor refuerzo a los agarraderos, cosa unas cruzas en forma diagonal a los agarraderos. Doble menos de 1/4 de pulgada o 6 milímetros al reverso a lo largo de las orillas de la tela y presione. Prenda el lado reverso del contraste de la parte de abajo del bolsón, haciendo juego con las marcas al lado de la costura. Con el mismo largo de la puntada, cosa las capas juntas, cierre el borde doblado. Para asegurar más el contraste del tejido, cosa líneas de canal. Use un marcador de tinta con base de agua o un marcador de yeso para dibujar líneas de puntada arriba. La primera línea deberá ser dibujada 3/8 o 3.5 a partir del borde de arriba. Dele vuelta al bolsón y dibuje 3 líneas más desde el tope del borde del bolsón con un espacio de 3/8 o 3.5. Cosa en la misma dirección cada una de las líneas marcadas. Esto evitará que el tejido se dé vuelta o tuerza. Doble el bolsón por mitad alineando los lados derechos. Sujételo con alfileres alineando las marcas. Asegúrese que las piezas de abajo sean idénticas. Ponga el borde del bolsón debajo del prensatela zigzag dejando 1/4 de pulgada o 6 milímetros de espacio entre el borde y la costura. Cosa los bordes juntos con puntada recta, haciéndolo nuevamente cuando llegue al final. Para asegurarse que los bordes de la bolsa no se deshagan o deshilen con el uso, refuerce los bordes. Gire el selector de puntada al número 3. Deslice la palanca del selector de ancho de puntada al número 5 para lograr la puntada más ancha posible. También deslice la palanca del selector de largo de puntada al número 3. Remueva la prensatelas de zigzag y coloque la prensatelas de puntadas de realce para que pueda ver fácilmente los bordes del tejido. Coloque el borde del bolsón debajo del prensatelas, con la parte interior derecha del prensatelas alineada con el tejido. Cosa una puntada de refuerzo a los 2 lados de la bolsa, cosiendo nuevamente cuando llegue al principio y al final de la costura. Una vez que los lados del bolsón hayan sido reforzados, presiónelos a los lados. Para asegurar que la parte de arriba del bolsón no se deshile, refuerce los bordes. Doble el borde de arriba del bolsón al lado opuesto a lo largo de las líneas marcadas para doblar. Luego presiónelo firmemente hasta que llegue a su lugar. Para alinear la parte de abajo del bolsón, doble junta las esquinas de los lados derechos alineando. Cosa las esquinas sobre las marcas con puntada recta, cosiendo de reverso cuando llegue al final. El bolsón permanecerá en forma recta cuando se le llene de artículos y no se caerá. Para fortalecer el cierre, utilice una plancha caliente y presione. Esto ayudará a que el ojal mantenga su forma original al paso del tiempo. Pase las planchas de cara al lado opuesto de uno de los agarraderos siguiendo las instrucciones de fábrica. Fije el lado derecho de los agarraderos con alfileres. Cosa los 2 lados con 1/4 de pulgada o 6 milímetros de espacio entre el borde y la costura y con puntada recta. Para evitar que las esquinas se deshilen, reduzca el largo de la puntada cuando esté cosiendo las 2 esquinas y el cierre. Haga un corte diagonal a través de las 3 esquinas del cierre. Doble el lado derecho del cierre haciéndole presión. Cósalo cerca del borde del cierre con puntada recta y puntada arriba reforzando juntos los bordes no finalizados. Para hacer el ojal, primero gire el selector de puntada hasta seleccionar la puntada de ojal. Deslice la palanca del largo de la puntada colocándola al centro del dibujo del ojal. Cambie la palanca del selector del ancho de la puntada al número 4.5. Abra la placa para botones e instale el botón. Se pueden instalar botones de hasta 1 pulgada o 2.5 centímetros dentro de la placa para botones. Si el botón tiene pie, alinéelo con la ranura de la placa. Usted también puede instalar el botón al revés. Para asegurar el botón en su lugar, empuje ligeramente la placa para botones contra el botón. Algunos botones tienen la parte del frente elevada y curva. Para que haya suficiente espacio para el botón y el orificio del ojal, separe un poco el botón de la placa para botones.
Para quitar el prensatelas, suéltelo presionando la palanca que hay en la parte trasera del soporte del prensatelas. Coloque el prensatelas para ojales debajo del soporte. Baje la palanca de presionar de tal forma que la barra del prensatelas quede alineada con la ranura del soporte de prensatelas. Ponga un pedazo de tejido debajo de la abertura del prensatelas para ojales. Gire despacio la ruedecilla de mano hacia usted hasta que la aguja haya bajado y subido completamente del tejido. Coloque la marca del principio en el cierre de la solapa debajo del prensatelas de ojales, de tal manera que la aguja caiga en la posición de principio. Baje la palanca de soporte de prensatelas. Presione el pedal para empezar a coser el ojal. El remate de la parte de abajo se cose primero. Luego del lado izquierdo, el segundo remate es cosido. Y finalmente el lado derecho del ojal es cosido. Para asegurar las puntadas de los ojales usando la máquina, gire el selector de puntada al número 1 y cambie el selector de largo y ancho de la puntada al número 0. Presione el pedal cosiendo 4 o 5 puntadas. Aleje de la máquina el cierre del bolso. Recuerde de regresar a los selectores a su posición original cada vez que termine un ojal. Recorte las hebras de hilo. Tenga cuidado de no cortar el nudo que ha sido cosido por debajo de la solapa. Puede aplicar una cantidad pequeña de pegamento para costura alrededor del ojal para asegurar las puntadas. Para abrir el ojal, haga una abertura en medio del ojal. Use un cortador de ojales con un cortador de felpa o un bloquecillo de madera o coloque un alfiler al lado de arriba o abajo del remate y luego corte el centro del ojal con tijeras o con el cortador de ojales como está ilustrado en el manual. Centre el cierre de la solapa, junte los dos lados derechos en la parte trasera del bolsón. Empareje los bordes no finalizados del bolsón con los bordes no finalizados del cierre de la solapa. Retire el prensatelas para ojales y coloque el prensatelas zigzag. Para coser el cierre, seleccione la puntada número 1 y cambie el largo de la puntada al parámetro número 3. Haga la costura cerca del borde del bolsón. Para decorar la parte de arriba del bolsón, seleccione la puntada número 4. Deslice la palanca de la puntada larga a la flecha de la puntada elástica. Para continuar la decoración del bolsón, enhebre la máquina con el color de contraste previamente seleccionado. Para facilitar la costura en el círculo, quite el soporte de los accesorios de la máquina. Esta técnica es conocida como costura de brazo libre. Doble al revés la parte de arriba del bolsón y a lo largo de los dobleces asegurarlos con alfileres. Ponga el bolsón debajo del prensatelas con el doblez a la medida de 20 milímetros en la guía de la placa de aguja. Pare de coser cuando se esté acercando al inicio de la parte donde empezó la costura. Presione el tejido a los lados de la costura y empiece a coser nuevamente. Esto ayudará a que el tejido se mantenga plano y que las costuras mantengan su línea original. Hágale un nudo a las hebras de hilo en la parte interior del tejido. Para coser el cierre de la solapa en el bolsón, seleccione la puntada recta número 1. Deslice la palanca del selector de largo de puntada al parámetro 2 y el selector de puntada ancha a la selección 5. Cosa un rectángulo a través de todos los niveles del bolsón y cierre. Por último, cosa el botón al frente de la bolsa. El botón puede ser cosido a mano o con la máquina de coser Kenmore. Primero quite el muelle. Como el soporte de los accesorios ya ha sido removido, solamente abra la tapadera. Mueva la palanca del muelle hacia el lado derecho. Mueva el selector de largo de puntada a la selección de 0. Seleccione la puntada número 3. Deslice la palanca del selector de puntada ancha a la selección aproximada de 4.5. Podría ser que usted necesite ajustar el ancho de la puntada de acuerdo a la distancia de los dos hoyos en los botones. Asegure el botón con cinta adhesiva o con un poquito de pega para el tejido. Coloque el botón debajo del prensatelas de satín a manera que la aguja quede centrada entre los hoyos de los botones. Baje la palanca del prensatelas. Gire despacio la ruedecilla de mano hacia usted, probando que la aguja caiga o pase en cada uno de los agujeros sin tocar el botón. Si la aguja no golpea el botón, presione el pedal para coser varias puntadas. Para asegurar las puntadas, gire el disco del selector de puntada hasta el número 1 y deslice la palanca de puntada ancha al número 0 y la aguja a la posición izquierda.
Luego cosa unas cuantas puntadas. Levante la palanca del prensatelas, retire el bolsón de la máquina, dejando largas hebras de hilo suelto. Lleve las hebras de hilo suelto hacia el interior del bolsón y recórtelas. Para levantar el muelle, abra la tapa del soporte de accesorios. Mueva la palanca del muelle de regreso al lado izquierdo. Gire la ruedecilla de mano hacia usted, dándole una vuelta completa hasta levantar el muelle. Finalmente, cierre la tapa y ponga de regreso el soporte de accesorios. Su máquina está lista para coser. Todos los detalles están completos. Usted puede modificar este bolsón clásico para crear otros diseños de estilo. Escoja un tejido con diseños a ambos lados para hacer un bolsón reversible. Si usted tiene tejidos extras, puede confeccionar sus propios agarraderos para un mejor acabado. La puntada de dominó en las orillas mejora la textura del bolsón. Haga un bolsón en forma rápida con una base sólida de tapiz que no necesita un material de contraste para diseñar la parte de abajo. El bolsón lo puede hacer sin bolsillos. Y por último, haga un maletín playero con materiales que se secan rápido cuando se salpiquen con el agua de las piscinas, lagos o mares. A este punto, usted ya ha visto las técnicas de costura usadas para hacer su bolsón Kiwitsu. Sears espera que usted haya disfrutado de esta película de video y que continúe disfrutando de los accesorios y características fáciles de usar de su máquina de coser Kenmore. Félicitations! Vous êtes maintenant propriétaire d'une nouvelle machine à coudre Kenmore. Vous avez choisi un produit de qualité dont les principales caractéristiques faciliteront tous vos projets de couture. L'enfil aiguille et le pied à boutonnière automatique rendent cette machine particulièrement facile à utiliser. Une édition spéciale de ce patron Quicksew a été développée de façon à rehausser votre expérience. Cette vidéo vous montre comment fabriquer la version A du sac. La vidéo met en valeur les principales caractéristiques de votre nouvelle machine à coudre Kenmore, ainsi que ses accessoires. Sortez d'abord le patron de coupe de son enveloppe et repassez les morceaux en suivant les consignes données. Repassez le patron à sec. Vous pouvez utiliser les grandes feuilles données pour tailler les pièces du patron, mais vous pouvez aussi les tracer à l'aide de papier calque. Si vous choisissez de tracer les pièces, assurez-vous de bien recopier tous les crans et tous les points de repère. Les lignes qui indiquent le sens du tissu, c'est-à-dire le droit fil, vous permettront de bien aligner chacun des morceaux du patron. Les morceaux qui portent les numéros 1 et 2 sont placés sur le pli du tissu. Les marques indiquent la façon de tailler le tissu, ainsi que l'emplacement des anses. Taillez les pièces du patron en utilisant soit des ciseaux pour papier ou un couteau rotatif avec plaque. Si vous choisissez d'utiliser le couteau rotatif, notez qu'une règle pour piquage vous permettra de tailler des lignes droites. Si vous préférez ne pas couper tout l'écran, vous pouvez soit faire une petite entaille sur le bord du tissu là où les marques se trouvent, ou encore utiliser un marqueur dont l'encre est lavable. Si vous prévoyez laver votre sac, il faudra tenir compte du rétrécissement et laver et sécher le tissu avant de le tailler. Une fois sec, le tissu devra aussi être repassé. Si vous avez choisi un tissu genre tapisserie ou encore un tissu qui est seulement nettoyable à sec, repassez-le tout simplement à la vapeur. Repliez d'abord le tissu endroit contre endroit, tel qu'indiqué sur la feuille de directive de votre patron. Avant de tailler le tissu avec des ciseaux, fixez les pièces du patron au tissu en épinglant à travers toutes les épaisseurs. Avant de tailler le tissu avec un couteau rotatif, placez des poids sur les pièces du patron afin d'empêcher l'étoffe de bouger. L'achat de votre machine comprend une grande sélection de pieds de biche. Le pied zigzag se trouve déjà installé au porte-pied de la machine. Il servira à assembler les pièces du sac. Ce pied est large et plat et il empêchera le tissu de bouger. Le pied pour fermeture à glissière servira à poser la fermeture sur la poche de devant du sac. La forme de ce pied permet à l'aiguille de passer tout près des dents en métal de la fermeture. Le pied pour boutonnière automatique se règle facilement et permet aux boutonnières d'être faites avec précision. Le pied à point lancé sert à faire des points zigzags très serrés ou des points décoratifs. On distingue le pied zigzag du pied à point lancé en retournant les deux pieds et en examinant le dessous de chacun.
Le pied à point lancé a une fente qui permet au point décoratif de passer sans encombre. Avant d'enfiler la machine à coudre, il faut d'abord remplir une canette. L'emploi d'un fil de qualité fait de fibres résistantes est fortement recommandé. Relevez d'abord le porte-bobine. Assurez-vous qu'il soit à son point le plus élevé. Puis, placez votre bobine de fil sur le porte-bobine. Le fil devrait se dévider vers l'arrière de la bobine. Les flèches sur le dessus de la machine vous indiquent le chemin que le fil doit suivre pour remplir la canette. Passez le fil dans le trou de la canette en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Placez ensuite la canette sur l'enrouleur à canette. Poussez doucement la canette vers la droite. Tirez sur le volant à main afin de désactiver la pédale d'embrayage. Soulevez le bout du fil et appuyez sur la pédale de contrôle. Arrêtez la machine après quelques tours et coupez le bout de fil qui dépasse. Appuyez de nouveau sur la pédale de contrôle. On vous recommande une vitesse moyenne parce qu'un fil enroulé à une vitesse trop élevée peut nuire à la qualité du produit final. Une fois la bobine remplie, l'enrouleur de la canette s'arrêtera. Coupez le fil près de la bobine. Remettez ensuite l'enrouleur de la canette à sa position de départ en poussant l'axe vers la gauche. Appuyez sur le volant. Afin de placer la canette dans le porte-canette, soulevez d'abord le levier de relevage du pied presseur. Faites remonter l'aiguille à sa position la plus élevée en faisant tourner manuellement le volant vers l'avant. Tirez vers la gauche sur la rallonge de plateau afin de l'enlever. Placez un doigt sur l'encoche du coin gauche du couvercle et tirez vers l'avant pour l'ouvrir. Tirez tout droit et vers l'avant sur le loquet du porte-canette afin de le sortir de la machine. Retirez ensuite la canette qui s'y trouve. Placez la canette nouvellement remplie dans le porte-canette de sorte que la canette soit alimentée dans le sens des aiguilles. Tirez le fil par la fente du porte-canette et ensuite sous le ressort de tension. Puis, faites passer le fil par le trou. Assurez-vous d'avoir un bon bout de fil qui dépasse. Tirez ensuite le loquet et tenez-le entre deux doigts. Replacez le porte-canette dans la navette, puis relâchez le loquet. La tige de métal sur le porte-canette doit s'emboîter parfaitement dans la fente de la navette. Le porte-canette ne devrait plus bouger. Relevez toujours le relève-presseur avant d'enfiler la machine afin de séparer les disques qui assurent la tension sur le fil. Le fil pourra donc passer facilement entre les disques au cours de l'enfilage. Le chemin que doit prendre le fil est indiqué par des flèches sur le dessus et le devant de la machine. Passez d'abord le fil autour du guide de fil supérieur. Tout en tenant le fil près de la bobine d'une main, tirez le fil vers le bas de l'autre main et faites-le passer autour du dispositif à ressort. Tirez le fil vers le haut et passez-le autour du levier releveur de fil. Tirez ensuite vers l'avant jusqu'à ce que le fil soit dans l'œillet du levier. Puis, glissez le fil derrière le guide de fil gauche situé sur la barre d'aiguille. Les ajustements nécessaires dépendront de l'épaisseur du tissu choisi. Plus le tissu est épais, plus le point de couture devra être long. La longueur du point peut donc varier entre 2 et 3. Aussi, plus le tissu est épais, plus l'aiguille doit être grosse. Pour changer l'aiguille, desserrez la vis qui la retient et retirez-la. Vous trouverez un jeu d'aiguilles dans la boîte d'accessoires. Sortez celle qui porte le numéro 14. Assurez-vous d'insérer l'aiguille méplat vers l'arrière et de la pousser le plus possible vers le haut. Puis, resserrez la vis du pince-aiguille d'abord à la main et ensuite avec le tournevis qui se trouve dans la boîte d'accessoires. Un quart de tour suffit. Avant d'utiliser l'enfile-aiguille, soulevez le pied presseur et tournez le volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille soit à son point le plus élevé. Abaissez le plus possible le bouton de l'enfile-aiguille, puis tournez-le vers l'aiguille. Le petit crochet de l'enfile-aiguille passera par le chat de l'aiguille. Passez le fil à la gauche autour du guide, ensuite sous le guide et sous le crochet. Pour faire passer le fil par le chat de l'aiguille, tournez doucement le bouton vers l'arrière. Puis, remontez doucement le bouton afin d'entraîner la boucle du fil vers le haut. Pour faire monter le fil de la canette, faites faire un tour complet vers l'avant au volant. Le releveur de fil devrait être à sa position la plus élevée. Puis, tirez la boucle du fil vers le haut. Passez ensuite les 2 fils sous le pied et tirez-les vers l'arrière. L'emploi d'objets pointus pour passer les fils sous le pied est à déconseiller
afin d'éviter d'abîmer la plaque d'aiguille. Pour enlever le pied zigzag, appuyez sur le levier qui se trouve à l'arrière de la patte d'attache du pied. Placez le pied pour fermeture à glissière sous la patte d'attache. La broche du pied devrait se trouver sous l'encoche de la patte. Baissez ensuite la patte d'attache pour mettre en prise le pied. L'assemblage du sac débute par la préparation des poches. La version A du sac fourre-tout comprend 2 types de poches, une avec fermeture à glissière et une sans fermeture à glissière. Nous allons d'abord fabriquer la poche avec fermeture à glissière en utilisant les pièces 4 et 5. Épinglez l'endroit de la fermeture à l'endroit de la pièce numéro 5. Les bords de la fermeture à glissière devraient s'aligner avec les bords du tissu, mais les bouts de la fermeture, eux, dépasseront les bouts du tissu. Tournez le sélecteur de points au numéro 1 et réglez la largeur du point à 5. L'aiguille se trouve maintenant à la position centrale. Si vous préférez avoir l'aiguille à gauche, comme pour le point de couture numéro 2, réglez la largeur du point à 0. Notez que le numéro 2 n'apparaîtra pas à la fenêtre du sélecteur de points. Le bouton de réglage de tension du fil se trouve sur le devant de votre machine Kenmore. La position 4 sur le bouton de réglage de tension répondra à la majorité de vos besoins. C'est en tournant ce bouton qu'on ajuste la tension exercée sur le fil. Plus le nombre choisi est élevé, plus le fil sera tendu et inversement, un nombre plus bas indique moins de tension sur le fil. Placez la fermeture à glissière sous le pied pour fermeture. Assurez-vous que le côté gauche du pied suive le bord du ruban de la fermeture. Faites d'abord quelques points, puis arrêtez la machine. Faites ensuite quelques points en marche arrière afin d'arrêter les fils. Piquez jusqu'au bout et faites encore quelques points en marche arrière. Coupez le fil à l'aide du coupe-fil qui se trouve sur le côté gauche du couvercle frontal. Épinglez maintenant le côté libre de la fermeture à glissière à l'endroit de la pièce numéro 4. Assurez-vous d'aligner les bords de la poche et piquez ensuite selon la méthode utilisée pour le premier côté. Repliez les pièces de la poche envers contre envers et passez au fer. Faites un ourlet de 6 mm à partir du haut de la poche. Repassez. Échangez le pied pour fermeture à glissière contre le pied à point lancé. Tournez le bouton du sélecteur de point au numéro 4 et réglez la largeur du point à 4,5. Pour produire le point décoratif, placez le levier de réglage pour la longueur du point sous la flèche dorée. C'est la position du point extensible. La flèche se situe entre le S et le L sur l'échelle du levier de réglage pour la longueur du point et est propice à la grande majorité des tissus. Si, lorsque vous faites votre échantillon, le point décoratif ne se fait pas correctement, sélectionnez la position L pour rallonger le point ou la position S pour le raccourcir. Notez que les points faits vers l'avant doivent s'emboîter dans les points faits en marche arrière. Placez la poche sous le pied. Le bord du pied à point lancé devra suivre la couture qui rattache la fermeture à glissière à l'étoffe de la poche. Piquez lentement et soigneusement le point décoratif. Utilisez les repères d'emplacement pour épingler correctement l'envers de la poche à l'endroit du sac. Nous allons maintenant joindre la poche au sac. Tournez d'abord le sélecteur de points au numéro 1. Placez le sac sous le pied. Notez que l'intérieur de la broche de droite du pied à point lancé devra suivre le bord de la poche. Piquez. Passez lentement sur la fermeture à glissière. Pour piquer une fermeture séparable qui a de grosses dents, il faut tourner le volant à la main. Afin de piquer un angle droit au coin de la poche, arrêtez la machine lorsque l'aiguille est à sa position la plus basse. Puis, relevez le pied presseur et faites ensuite pivoter le tissu. Répétez à chacun des coins. Coupez les bouts de fermeture qui dépassent les bords de la poche. Taillez 2 morceaux de ruban de toile forte mesurant 100 cm chacun. Utilisez les repères d'emplacement afin d'épingler correctement les anses à l'endroit de chaque côté du sac. Assurez-vous de recouvrir les bords des poches. Pour piquer, sélectionnez le point droit numéro
Réglez ensuite la longueur du point à 2,5 et la largeur du point à 5. Placez l'anse sous le pied presseur. Le pied devra suivre le côté droit de l'anse. Piquez les 4 côtés en pivotant à chaque coin. Afin d'assurer que les anses soient solidement attachées, piquez des lignes diagonales dans chacun des coins supérieurs de la poche. Repliez les 2 bords les plus longs du tissu contrastant vers l'envers de façon à former un ourlet de 6 mm. Repassez. Tout en tenant compte des repères sur les coutures latérales, épinglez ensuite l'envers du fond contrastant à l'endroit du sac. Gardez la même longueur de point et piquez tout près du bord plié. Afin d'assurer la solidité de votre sac, surpiquez le tissu contrastant. Tracez d'abord des lignes de surpiquage sur le tissu contrastant, soit avec un marqueur à encre délébile ou encore avec de la craie de tailleur. Tracez la première de ces lignes à 3,5 cm d'un des bords du tissu contrastant. Tracez 2 autres lignes à des intervalles réguliers de 3,5 cm. Puis, tournez le sac et tracez 3 nouvelles lignes de l'autre côté du morceau de tissu contrastant en respectant toujours l'intervalle de 3,5 cm. L'étoffe aura moins tendance à se déformer si vous piquez toutes les lignes dans la même direction. Pliez le sac en 2, endroit contre endroit. Épinglez les bords tout en vous assurant de bien aligner les repères. Les bords du fond contrastant doivent aussi être alignés. Placez le bord du sac sous le pied zigzag afin de produire un surplus de couture de 6 mm. Piquez au point droit en assurant les extrémités des coutures par des points de piqûre arrière. Les surplus de couture peuvent s'effilocher avec le temps. Le surfilage des surplus est donc recommandé. Ajustez d'abord le sélecteur de points au numéro 3 et réglez ensuite la largeur du point à 5 afin de produire le point le plus large possible. Réglez la longueur du point à 3, puis échangez le pied zigzag contre le pied à point lancé. Ceci vous permettra de mieux voir le bord coupé du tissu. Placez le bord du sac sous le pied à point lancé tout en vous assurant que le tissu suivra le côté intérieur de la broche de droite du pied. Surfilez les 2 côtés du sac. N'oubliez pas d'assurer toutes les extrémités des coutures par des points de piqûre arrière. Aplatissez les coutures au fer. Surfilez aussi le haut du sac afin d'éviter l'effilochage. Faites un pli au fer, envers contre envers, sur la ligne de pli du haut du sac. Afin d'équarrir le fond du sac, repliez chacun des coins endroit contre endroit en suivant les lignes de couture indiquées. Piquez chacun des 2 coins au point droit et en diagonale en assurant toujours les extrémités des coutures par des points de piqûre arrière. Une fois rempli, le sac gardera sa forme et ne penchera pas. Pour renforcer le fermoir du sac, utilisez un morceau d'entoilage. Cette étape additionnelle empêchera la déformation de la boutonnière. Avec le fer à repasser et tout en suivant les consignes du fabricant, collez l'entoilage à l'envers d'une des pièces numéro 6. Épinglez ensuite les 2 pièces endroit contre endroit. Piquez au point droit en laissant un surplus de couture de 6 mm. Afin d'empêcher les pointes de s'effilocher, diminuez la longueur des points lorsque vous piquez les 2 coins et la pointe du fermoir. Coupez les surplus en diagonale à chaque pointe. Tournez ensuite le fermoir à l'endroit et repassez-le. Puis, surpiquez les 3 bords du fermoir au point droit et surfilez ensuite les bords coupés du bout qui reste. Pour faire une boutonnière, sélectionnez le symbole de la boutonnière en tournant le sélecteur de points. Placez ensuite le levier de réglage pour la longueur du point à mi-chemin entre les 2 bouts du symbole pour boutonnière. Réglez la largeur du point à 4,5. Ouvrez le support du bouton. Placez le bouton dans le support. Le support accepte des boutons d'un diamètre maximum de 2,5 cm. Si vous utilisez des boutons à queue, assurez-vous d'aligner la queue et la fente du support. Le bouton peut aussi être placé à l'envers. Afin de tenir le bouton en place, resserrez fermement le support contre le bouton. Certains boutons sont plutôt concaves. Pour permettre à un bouton concave de s'engager facilement dans sa boutonnière, tirez doucement sur le support afin de l'ouvrir un tout petit peu. Pour changer le pied presseur, soulevez le levier qui se situe derrière la patte d'attache. Placez le pied pour boutonnière sous la patte et abaissez-la. L'encoche de la patte d'attache se rattachera à la broche du pied.
Placez un bout de tissu sous l'ouverture du pied pour boutonnière. Tournez le volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille entre et sorte du tissu une fois. Tirez doucement sur le tissu afin d'amener le fil de l'aiguille à passer par le trou du pied. Après avoir terminé une boutonnière, tournez toujours le sélecteur de pointe d'abord à droite et ensuite à gauche afin de le remettre au symbole de boutonnière. Cette étape sert à tout remettre à zéro. Appuyez sur la pédale de contrôle. Les points d'arrêt sont les premiers à être formés, puis c'est le côté gauche de la boutonnière, ensuite la deuxième série de points d'arrêt et pour finir, le deuxième côté de la boutonnière. Afin d'arrêter les points de la boutonnière à la machine, tournez le sélecteur de points au numéro 1 et réglez la longueur et la largeur à 0. La pédale de contrôle est faite 4 ou 5 points au même endroit. Retirez ensuite le fermoir. N'oubliez pas de remettre la machine à 0 après chacune des boutonnières en tournant le sélecteur de points d'abord à droite et ensuite à gauche pour revenir au symbole de boutonnière. Coupez les fils. Prenez soin de ne pas couper le nœud à l'envers de l'attache. Afin de bien fixer les points à l'envers de la boutonnière, appliquez quelques petites gouttes de fixatif liquide. Pour ouvrir la boutonnière, vous pouvez utiliser un ciseau à boutonnière, soit avec plaque ou avec un bloc de bois. Vous pouvez aussi faire tel qu'illustré dans le manuel d'instruction et placer une épingle devant chacun des arrêts pour ensuite fendre le tissu, soit avec des ciseaux ou encore avec l'ouvre-boutonnière. Placez le fermoir au centre du dos du sac, endroit contre endroit. Alignez ensuite les bouts coupés du sac et du fermoir. Échangez le pied à boutonnière contre le pied zigzag. Afin de fixer le fermoir, sélectionnez le point numéro 1 et réglez la longueur de point à 3. Piquez tout près du bord du sac. Pour ajouter un point décoratif à l'extrémité supérieure du sac, sélectionnez le point numéro 4 et glissez le levier de réglage pour la longueur jusqu'à la position du point extensible, c'est-à-dire sous la flèche dorée. Afin d'harmoniser les points décoratifs sur le sac, choisissez le même fil contrastant utilisé pour la poche. Pour faciliter la couture circulaire et travailler sur le bras libre, tirez sur la rallonge de plateau afin de l'enlever. Repliez la partie supérieure du sac envers contre envers sur la ligne de pli. Utilisez des épingles pour tenir le tissu en place. Placez ensuite le sac sous le pli presseur. Alignez le bord du pli à la ligne de repère de 20 mm qui se trouve sur la plaque d'aiguille. Abaissez le pied presseur. Mieux vaut réduire la vitesse à cette étape afin d'assurer la qualité du résultat. Lorsque vous arriverez à la première couture, arrêtez la machine. Appuyez sur le tissu des deux côtés de la couture. Puis, remettez la machine en marche. La pression de vos doigts aplatira le tissu et empêchera la déformation des plis. Faites ensuite passer le fil à l'envers du tissu et nouez-le. Pour fixer le fermoir au sac, sélectionnez le point numéro 1. Réglez la longueur du point à 2 et la largeur à 5. Piquez un rectangle à travers toutes les épaisseurs du sac et du fermoir. Pour terminer, ajoutez un bouton sur le devant du sac. Vous pouvez le coudre à la main ou encore avec la machine Kenmore. Premièrement, il faut faire descendre les griffes d'entraînement. Puisque la rallonge de plateau a déjà été enlevée, il suffit d'ouvrir le couvercle et de pousser le levier vers la droite. Réglez la longueur du point à 0 et sélectionnez le point numéro 3. Réglez la largeur de point à environ 4,5. L'ajustement du levier pour la largeur du point dépendra de la distance entre les deux trous du bouton. Utilisez soit une goutte de colle pour tissu ou un morceau de ruban gommé pour tenir le bouton en place. Placez le bouton sous le pied à point lancé de façon à ce que l'aiguille passe par le centre du trou du bouton. Abaissez le pied. Tournez lentement le volant vers l'avant. L'aiguille doit pouvoir passer d'un trou à l'autre sans frapper le bouton. Lorsque l'aiguille ne touche plus le bouton, appuyez sur la pédale pour faire des points nécessaires. Afin d'arrêter les points, sélectionnez le point numéro 1 et réglez la largeur du point à 0, c'est-à-dire la position de gauche pour l'aiguille. Faites quelques points et soulevez ensuite le levier de relevage du pied presseur. Retirez le sac tout en laissant de longs bouts de fil. Faites ensuite passer le fil de l'aiguille vers l'intérieur du sac et coupez les deux fils. Pour remonter les griffes d'entraînement, ouvrez d'abord le couvercle,
et poussez ensuite le levier vers la gauche. Faites faire un tour complet vers l'avant au volant. Les griffes d'entraînement se soulèveront. Fermez ensuite le couvercle et replacez la rallonge de plateau. Votre machine est remise à zéro et la finition du sac est maintenant complète. Le patron pour ce sac peut facilement être modifié afin de mieux correspondre à vos goûts. Choisissez un tissu double face et utilisez les deux côtés. Servez-vous de retaille de tissu pour faire les anses ou ajouter du passepoil. Une étoffe épaisse vous permettra d'assembler rapidement un sac et vous n'aurez pas besoin d'un fond contrastant. Le sac peut aussi être fait sans poche. Les étoffes imperméables font d'excellents sacs de plage qui sèchent rapidement. Ces sacs sont donc pratiques à la piscine comme au bord de la mer. Enfin, tout est possible. La démonstration des techniques nécessaires au montage de votre sac Quicksew tire à sa fin. Ici à Sears, nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous prendrez plaisir à utiliser votre machine à coudre Kenmore